Glória ao Senhor, bom dia a todos. 皆さん、主の平和おはようございます。 Espero que os irmãos estejam bem dispostos a ouvir, né? 皆さんもね、元気であれば嬉しいなと思います。 Deus é bom 神様は良いお方です。 tem feito grande obra na terra, de salvação, né, de restauração, e hoje não é diferente. で、本当にね、この世に救いをもたらしてくださったという大きなね、仕事をしてくださいましたし、私たちが本当に世の中の人たちとは全く違う生き方を、することができること、その変化をね、与えてくださいました。 Hoje o tema é restauração das fontes. で、本当にね、私たちに癒しも与えられます。 Então Deus vai te abençoar 神様があなたに祝福を与えてくださいます。 e a sua vida vai mudar. あなたの人生が変わります。 Você tem que ter coragem de tomar posse. ただその御言葉を受け取る、その勇気を持たないといけません。 Vamos abrir em João 4. ヨハネの福音書の4章を開いてください。 Jesus vai evangelizar em Samaria. サマリア人の女性へのその福音のその場面です。 4 de 3 a 14, vamos ler alternado. 4章3節から Eu 14 leio 節まで 3, 読み os ます。 irmãos 4 e assim em diante. 交互に読んでいきましょ João 4, verso 3. E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Os irmãos? う。しかしサマリアを通っていかなければならなかった。 Verso 5. Foi, pois, a cidade de Samaria, chamado Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Verso 6. Verso 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Verso 8. Verso 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com samaritanos. 10. あなたに言っているのは誰なのか知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人は Verso 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? 12. Verso 13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. 14, todos juntos. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos orar? やりましょう。 Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede nessa manhã, estarmos reunidos aqui em Tua casa, Senhor, em Ueda. Abençoa, Senhor, esta palavra. Move, Senhor, de forma especial e única, que só Tu sabes fazer, Senhor. Aleluia. Tu é o restaurador das fontes nesta manhã aqui neste lugar. Aleluia. Então opera, Senhor, sobre nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós que está aqui, sobre nossas famílias que estão longe, Senhor. Deus Pai, Deus Santo, Deus maravilhoso, somos dependentes do Senhor, aleluia, e Tu és bom. Tu moves obras das quais nós não enxergamos, não sabemos, mas depois nós colhemos o testemunho, aleluia. Opera mais uma vez, Senhor, com poder e com autoridade, aleluia. Vai desfazendo o poderio das trevas, vai desfazendo o engano, vai desfazendo tudo aquilo que o inimigo criou, toda a fantasia, Senhor, vai desfazendo em nome de Jesus Cristo. Opera a verdade, opera o Teu evangelho da salvação, edifica as nossas vidas neste dia, Senhor, e usa-me conforme a Tua direção. Sim, seja repreendido todo espírito imundo fora daqui em nome de Jesus Cristo. Consagramos essa hora para a ministração da Santa Palavra. Então nos usa com poder e com autoridade que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus, tome assento. Aleluia. Eu estava ainda na minha cama e eu lembrei de um seriado da qual o Espírito Santo está usando muito para abençoar os jovens na face da terra. で私がね、体を休めている時に、
その活気をね、その与えるためにその若者たちをその神様がその主が、用いてくださっている、祝福しているということをね、その私は頭に思い浮かべました。E ontem, eu voltando do trabalho, ontem não, hoje, né? E minha esposa ainda estava acordada e vendo a mesma cena da qual eu trago essa palavra. で、その土曜日出勤が終わって、そこでその聖句について考えたときに、その私の妻がその昨日語ったことと、共通していることをね、その私が今日準備していることと同じようなことを語ってました。Não sei se vocês já viram The Chosen, e ali tem uma cena da mulher samaritana. で、イエス・キリストのそのドラマシリーズのそのザ・チョイズンというそのドラマがあるんですけども、そこでそのサマリア人とそのイエス・キリストの出会いの、シーンがあります。E esse seriado tem tocado no coração dos jovens em todo lugar que eles assistem. で、そのシリーズをね、見ているその若者たちはね、いつもそのシーンがね、結構お気に入りだという、結構人気なシーンでその取り上げられることが、よくあります。E em contato com a palavra, até o Jesus do filme foi convertido. で、松山牧師もね、映画を見て、改心するきっかけがあったというその証もされました。No começo das filmagens, aquele Jesus ali não era convertido. Depois foi ocorrendo ele em contato com a palavra e se converteu. その改心するきっかけになって、イエス・キリストとは誰なのかということを求めていくことで、改心していきました。E o curioso é que o Espírito Santo está fazendo essa obra e tocando no coração dos jovens na face da terra. で、そうして本当にね、分かりやすい形でも御言葉について若者たちの心にまかれています。Quem trouxe esse seriado lá para casa foi a Isabel quando veio de férias. このね、シーンをね、教えてくれたのが私の娘でした。次女です。E assistíamos e chorávamos juntos. で、イザベルちゃんとね、見たときに一緒にそのシーンを見て一緒に涙を流しました。Esses dias eu acordei com essa imagem da mulher samaritana. で、今日ね、目を覚ましたときにサマリア人のシーンについて思い出しました。Eu estava me perguntando o que Jesus quer com essa palavra. この御言葉を通してイエス様は何を語りたいのかなと、考えました。Então eu montei essa pregação. で、それでこのメッセージの準備をしました。Qual que era o motivo? Porque ele ia restaurar vidas. どんな目的があったのかというと、癒しを与えることでした。E o mesmo Espírito prepara esse encontro. そして御霊が出会いを整えてくださいます。Jesus ia evangelizar em muitos lugares, mas hoje ele tinha um encontro com uma mulher num poço em Samaria. イエス様はいろんな場所で伝道をしていたんですけども、ここで井戸でサマリアの女と出会って一人の女性と、語って伝道をしました。E a palavra dessa manhã está no verso 14. Né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. 本日の本題がヨハネの4章14節。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。Então, o primeiro ponto é Deus prepara o encontro. 一つ目のポイントが神様は出会いを整えることです。Não sei se você se lembra, o dia que alguém te convidou para ir a um encontro de crentes, não é? A uma reunião onde a palavra ia ser ministrada. Você se lembra do primeiro dia? あなたがクリスチャンの交わりの交流の場だったりとか、集会初めて集会に行くときに誘ってくれた人のことを覚えてますか？ Não foi as suas pernas que te levou lá, foi o Espírito Santo. あなたの足がその集会だったりとか、初めて集会に行くことを導いたわけではなくて、御霊、聖霊様があなたを導いたのです。Deus preparou esse encontro. 神様が出会いを、整えられました。E no verso 4 desse mesmo capítulo, era necessário Jesus passar por Samaria. その4章4節を読んでみると、しかし、サマリアを通っていかなければならなかったと、イエス様はサマリアを行かなければならなかったということを教えています。Os judeus tinham um costume de cortar caminho, né? Ou
fazer uma voltinha, mas não passava em Samaria. で、ユダヤ人たちは基本的にサマリアを通らずに、遠回りをしていたんです。道をね、近道を使うことを習慣にしていたんですけども、ここではイエス様はサマリアを通らなければならなかったんです。Então, tanto o judeu como o samaritano, um tinha aversão do outro. そのユダヤ人とサマリア人との、付き合いはとても悪かったんです。E Jesus tinha uma missão ali, então ele tinha que passar lá. ただイエス様はサマリアを通らなければならないというミッションがありました。E o encontro não foi muito agradável para Jesus, não. もしかしたら喜ばしい形での出会い方ではなかったのかもしれません。Ele, cansado da viagem, ele se assenta ali e fica esperando. イエス様は井戸の傍らに旅の疲れからか井戸の傍らにただ座っておられました。Aí chega a pessoa, né? A pessoa mais importante agora. で次の続きの聖句を読んでみるとここで最も重要な人物が現れました。E o Senhor, ele começa a conversar. Ah, me dá água aí para mim. でサマリアの女に対して話しかけて私に水を飲ませてくださいと言われました。E ela maltrata ele. サマリアの女は反抗したんですね。反論をしました。E a coisa parecia que não ia andar bem. まるでね水をね与える義理がないかのような言葉遣いだったんです。Mas Jesus fala para ela assim: aquele que beber da água que eu der, jamais terá sede. ただイエス様は女性に私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありませんと約束されました。E ela parou para ouvir. でそこでサマリアの女はイエス様の言われたことをじっと聞いていました。Os judeus já não conversavam com o samaritano. Agora, esse homem me parece ser diferente. ユダヤ人とサマリア人の付き合いは悪かったんですけども、女性はイエス様の姿を見てこの人は何か違うと感じたに違いません。Jesus, mesmo contrariado, né? Mesmo contrário, ele não desprezou ela. Ele foi fazer a sua missão. イエス様は決してサマリアの女に対して軽蔑するようなことを蔑むこともなく、ご自分に与えられたミッションを果たしました。Isso parece comum aos crentes. で本当にクリスチャンの共通されているところでもあるのかもしれないです。Eu acho que você já foi levar a palavra e tomou um não na cara. であなたがね御言葉を語って聞いてそれを受け取ったことがあります。Muitas vezes a gente toma um não na cara. で御言葉を語るとやっぱりね御言葉を受け入れない人もいます。Como essa mulher, também nós somos maltratados. でサマリアの女がイエス様に対して持っていた態度を私たちに持ってきた人もいたのかもしれないです。Todos aqueles que levam a palavra têm essa experiência. 御言葉を述べ伝える人の誰でも経験したことがあるようなことです。Homem ou mulher. 男女問わず。E quando alguém aceita a nossa pessoa, a nossa palavra, a gente se alegra. で御言葉をね語った御言葉を受け入れられるとやっぱりね信じて受け入れるとやっぱり自分たちも喜びます。Não porque ela merece. その人が御言葉を受け入れて救われることに値するわけじゃなくて、A gente também não merecia. 私たちも本当にね救いに値するふさわしいわけではないです。Mas porque é difícil. 本当にね御言葉を語ることはとても難しいんです。E o mundo rejeita a palavra. 世界は御言葉を拒みます。Então, quando alguém recebe a nossa palavra, a gente se alegra. ただ語った御言葉を信じて受け入れる人を見るとやっぱり喜びます。E Jesus sabia que ela precisava. イエス様はこの女性には御言葉が必要だったということをよく知っていました。Então, independente da rejeição, continua. Leva, você vai tomar um não, vão te xingar, mas leva. あなたは御言葉を語ってもあなたのことを拒んだとしてもバカにしたとしても、何をされても御言葉を語り続けてください。Às vezes é perigo de morte, tem que correr. もしかしたらあなたは命の危険にさらされるのかもしれないです。Estava assistindo o pastor Luciano e ele foi evangelizar numa favela, junto com um outro irmão. でとある牧師の密着されている番組を見て牧師が教
兄弟と共にその御言葉を述べ伝えに行った様子が、撮影されてました。Então, Deus enviou uma ajudadora ali. Assim, moço, corre para o ônibus logo que eles estão fechando o cerco. で、その御言葉を伝えに行ったら、いろんなね、店とか早く閉めようとしている、様子がね、ありました。Aí mesmo, e qual que é o último ônibus? É esse que está andando já, corre. Né? で、まだ空いてるところに走って行きなさいと。E eles correram, conseguiram subir no ônibus e sair de lá. で、乗るはずのバスも行きそうになったので、乗り遅れないように急いで行きました。Porque os grupos ali já estavam lá movimentando, pega, pega, pega. 人々はね、彼らを乗せないようにいろんなことをして、早く閉めようとしました。E Luciano ainda continua pregando. ただそういった拒まれても、御事を述べ伝え続けました。A gente não é diferente. Vão nos maltratar, mas leva. A missão é essa. É a vida da pessoa. 御言葉をね、述べ伝えたとしても、自分にとっては好ましい態度、好ましくないような態度で、いろんな目で見られたりとか、馬鹿にされることがあるかもしれないんですけども、御言葉を述べ伝え続けないといけません。Então ela aceita a face de Jesus. イエス様が歩んだ歩みを歩み続けてください。Agora ela já é da salvo pela fé. 信仰による救いをもたらしてください。Aceitou a Jesus. イエス様を受け入れてください。Aceitou a presença de Jesus. イエス様の臨在を受け入れてください。Passou a beber da água da vida. そして永遠の命を与える水を飲んでください。Passou a comer do pão do evangelho. そして福音を述べ伝える神の御言葉というパンもあります。Outro encontro também importante, em João capítulo 3, verso 2. ヨハネの福音書3章2節にも大切な出会いを神様は準備されました。Vê bem, ali em Samaria, uma mulher pobre. このサマリアの女は貧しい女性だったんです。Agora, homem rico. 今度はね、本当に富を持っている男性とイエス様は出会いました。E esse encontro foi marcado à noite. で、この出会いは夜にありました。Foi uma noite especial para Nicodemos. このニコデモという人物にとっては本当に特別な夜でした。Qual que foi esse dia especial para você? O encontro com Jesus. 皆さんにとって特別な日はどんな日なのかというと、イエス様と出会った日です。Quando as coisas estão ruins, turbulento, a gente tem que lembrar das coisas boas que Deus fez na nossa vida. 苦しい時を過ごしている時にはあなたはイエス様が今まで何をしてくださったのかという本当に素晴らしい記憶をもう一度思い起こさないといけません。Houve um momento especial na sua vida. あなたにとっては本当に特別な瞬間があったはずです。Isso só Deus faz. それは神様にしかできないことです。E em João 3:2, Nicodemos está diante do Senhor. このヨハネの3章ではニコデモが主と出会いました。Jamais esqueceu esse encontro. 本当に忘れられないような出会いです。Ali ele pôde sentir a presença real do Pai. そこで本当の父の本当の臨在を感じることができます。Esse é o dia especial quando nós sentimos a presença real de Deus. 神様の本当の臨在を感じるときにも私たちは本当に特別な感情が芽生えます。Olha para um homem que ensinava a palavra de Deus em Israel e Jesus fala algo interessante para ele. Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. このニコデモはイスラエルの教師のような存在だったんですけども、イエス様は彼に対してもう一度生まれないといけないと、新しく生まれる必要があることを教えました。Pode alguém conhecer a palavra e não ter a presença de Deus? 御言葉を知っていても神様の臨在を感じたことがない人がいるんでしょうか？ Pode sim, é só aqui, ó, não aqui. 御言葉を頭の中に留めることができても心には留めてない人もいます。Tem gente muito inteligente na Terra. 本当にね、この世の中にはとても賢い人たちがたくさんいます。Eles poderiam falar a Bíblia de trás para frente. もう聖書がとても詳しいような人もいます。Sem conhecer a Deus. イエス様をたとえイエス様と本当の出会いをしていなかったとしても、 E como que nós estamos? 私たちは果たしてどういう状況に生きているでしょうか？ Conhecemos a Deus,
神様を知っているんでしょうか。 Um pouquinho, né? Um 少 pouquinho しで tá す bom, ね。 né? 少ししか知らないのかもしれないです。 Já é bom, né? それがいいのかもしれないです。 Mas não conhecer nada é ruim. ただその神様のことについて全く知らない、何にも知らない場合はとてもね、良くないんです。 Ou não deixar que Deus faça alguma obra em nossa vida, alguma mudança. そこにはその自分のね、主の働きもないし、自分が新しく生まれる変わることも、変わることができないんです。 Por isso é necessário nascer de novo. 新しく生まれる必要があります。 Nascer da água e do Espírito. 御霊と水によって、生まれ変わる必要があります。 Nascimento, crescimento e maturidade. 成長し、そして霊的なその成熟を求めていかないといけません。 Deus quer promover essa obra dentro de você. 神様はそのあなたの中で働きたいのです。 Mas é importante você cooperar com Deus. ただあなたはその神様がその自分の中で働いてくださることを許さないといけません。 Deus tem poder para fazer, mas não faz sozinho. Tem que ter a tua parte. 神様はその誰でもその変えることはできますが、その変えられる人もそのしっかりと変わる、準備をしないといけないんです。 Portanto, é necessário abrir o coração para o Senhor trabalhar. 自分のために働いてくださるその神様にその心を開く必要があります。 Porque quem conhece a gente é Deus. 人をよく知っているのはイエス様です。 Vamos para o segundo agora. Deus é quem revela o interior do ser humano. 2つ目のポイントがその自分のその人の内側にあるものをその明らかにされる、ことができるというポイントを話したいと思います。 Aí a samaritana vira crente agora, aceita o Cristo e agora começa a beber da água da vida e começa a crescer. サマリアの女はそのイエス様の御言葉を受け入れてその信じて改心したので、その生けるその水である命への水をその飲むことができました。 E a mulher reconhece em Jesus, vejo que é profeta. でそこでイエス様がその、預言者のような方であると、察知しました。 Então, Jesus começa ali a falar do interior dela. Olha, traz seu marido. でイエス様はそのサマリアの女のその、自分の中でその抱えていたその、内側のことをそのよく知っていたので、そのイエス様は、サマリアの女にその、夫をそのここに連れてきてくださいと言いました。 Agora ela bebendo da água da vida, bebendo da palavra de Jesus, da presença de Jesus, agora ela começa a ser sincera. でその永遠の命に導かれるその命の水をその、霊的に飲んだそのサマリアの女はその誠実さが、芽生えました。 Porque ela poderia dar várias respostas, mas ela fala assim, não tenho. サマリアの女はね、その夫を呼んできなさいと言われた時にその、いろんなねその言い訳をすることができたかもしれないんですけども、正直に私には夫がいませんと、彼女は答えました。 Jesus pega o paçocão dele, pam, 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 tu, 5 maridos, e esse aí só está juntado, não é seu marido. イエス様はその、彼女にそのあなたはその夫が5人いましたが今一緒にいるのは夫ではないのですからあなたは本当のことを言いましたねと言いました。 Jesus não tinha paçocão nenhum. でその嘘をつくことはなかったんです。 Tem que falar com o pai falar para o anjo lá, pega o livro aí que está escrito. でその神様もその御使いもその人のその情報をよく知っています。 Aí depois o anjo traz para Jesus. でその情報をそのイエス様に共有します。 Né? すべてが見透かされています。 O Senhor sabe o interior. イエス様はその内側をよく知っています。 O salmista fala que ele sonda o interior. 詩篇の聖句にも書いてあるんですけども、人の内側をその神様は明らかにされると教えています。 Aí ela reconhece, olha, esse é profeta, é homem de Deus. 彼女はその主はあなたは預言者だとお見受けしますと言いました。 Daniel 2, 27 e 28. ダニエル書の2章の27、28節を読みます。 Diz assim o verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem mago, nem adivinho, o podem descobrir ao rei ou revelar ao rei. ダニエルは王に答えた。王が求めておられる秘密を王にお示しすることは、知者や呪文師、呪法師、
占星術師などにはできません。しかし天に秘密を明らかにする一人の神がおられます。この方が、終わりの日に起こることを、ネブカドネザル王に示されたのです。あなたの夢、寝床にあるあなたの頭に浮かんだ幻は次の通りです。Mas há Deus nos céus, o qual revela os segredos. 28節にはその天に秘密を明らかにする一人の神がおられるとダニエルは言いました。Então Deus revela o interior do ser humano. あなたが抱えているその内側のことだったりとかその秘密をすべて神様はその知っていて、明らかにされます。Daniel ele afirmou: Olha, não tem homem na terra que vai revelar isso, mas há Deus no céu. E Daniel foi orar, foi buscar a face do Pai. わかりやすく言うとそのダニエルはその人の抱えているその秘密を明らかにすることができる人はいなくて神様だけがそれを明らかにすることができるということを言いました。だからダニエルはその明らかにされるために神様を求めました。E ele consegue desvendar tudo. そしてその明らかにされました。Deus mostra certinho tudo que o rei tinha sonhado. でその当時の王が求めていたことをすべて言いました。Porque o Senhor, o Pai, que está nos céus, ele revela todas as coisas. 父なる神様が天におられてすべての秘密を明らかにされるからです。Mateus 16:17. マタイの福音書16章17節。Simão Barjonas. Esse é Pedro. Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. イエス様はそのペテロに語りました。するとイエスは彼に答えられた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく、天におられる私の父です。Jesus ele faz uma pergunta a Pedro: Quem eu sou? で、イエス様は弟子たちに私、について誰だと言っていますかと言いました。E Pedro responde: Tu és o Cristo. ペテロはそのイエス様に対してあなたはキリストですと答えました。Jesus diz: Bem-aventurado és tu, porque foi o Pai quem revelou. あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父ですとイエス様は答えました。Então a mulher reconheceu como homem de Deus. でそのサマリアの女はそのイエス様をその神の人だと、お見受けしました。Você reconhece o pastor Kiyomi como homem de Deus? 皆さんはその松山牧師を神の人として、よく知っていますか、見ていますか？ Ele é um pastor amoroso que cuida de você. 本当に、ね、その一人一人のことをその本当に守ってくれるし、その世話をしてくれるような、牧師です。Você reconhece pastora Jennifer como mulher de Deus? あなたはそのジェニフェル牧師を、神の女性として見ていますか？ Pois ela também cuida de você. 彼女もその皆さんのことを、守って世話をしてくれます。Quando eles não podem, eles vão dobrar o joelho e orar por você. いつもその膝を曲げて、そのかがめて、その祈っています。Então a mulher de Samaria reconheceu como o homem de Deus, aquele quem falava com ela. このサマリアの女はその自分とその語っているその、人はその神の人であるということをそのお見受けしました。Jesus fala outra coisa, Mateus 10:26. マタイの10、26節でもそのイエス様は大事なことを言われました。Portanto, não temas, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, e nenhum oculto que não haja de se saber. ですから彼らを恐れてはいけません。おののいている、覆われているものでその表せられないものではなく、隠されているもので、知られずに済むものはないからです。Porque Daniel acabou de falar aqui, Deus revela os segredos. ダニエルはその神様はすべての秘密を明らかにされるということを示しました。Então, as nossas mentiras escondidas aqui dentro, Deus vai trazer a verdade um dia. もしあなたがその嘘をついていて、その嘘をその自分の中で留めているのであれば、その嘘がその明らかにされてしまうこと、あなたが例えば嘘をついたのであれば、それが明らかにされてしまいます。Isso é verdadeiro. それが本当の事実です。Então, aquilo que a gente semeia, a gente colhe. で、その人々はその本当にね、その欺きをします。Não tem jeito de fugir disso. で、その神様から逃げられることはないですし、逃げ場もないです。Mas também Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. ただその神様はその私たちが弱っていても助けてくださります。
Às vezes, antes de você pedir na oração, ele já está te respondendo, あなたがその祈っていることに答えられます。 porque ele sabe quem nós somos. 私たちがその誰なのかということを示してくださいます。 Filho não precisa pedir, posso comer o que tem aqui na geladeira? Abre e pega. で例えばその家族の中でその子供が冷蔵庫からその物を取っていいのかということをわざわざその許可を取る必要もないんですね。 Então, ele não é ladrão, é da casa. Ele abre e pega à vontade. Então você abre e pega à vontade. Entendeu? 冷蔵庫を好きなものを、開けてその好きなものを取っていいよと言われるように、私たちもそのこの御言葉をその好きなだけ開いてその、御言葉を好きなだけ受け入れることができます。 No livro da vida, tem saídas para a vida. そしてそのこの命をもたらす御言葉はあなたにその自分の人生のその逃げ道を作ってくださいます。 Então, quando você está sem saída, vem para cá. 何かの問題が逃げたいのであれば御言葉に逃げてください。 Corre para a palavra. 聖書に行ってください。 Deus vai dar o escape, a saída. あなたのその解決策を聖書はもたらします。 Porque é palavra verdadeira. 事実を語る御言葉だからです。 No mundo, vai ter mentira atrás de mentira. 世の中はね、本当にね、その嘘にまみれています。 Por quê? A mídia, as informações, é para vantagem de algum lado, menos para a sua. 例えばその、メディアとか、そのいろんなね、その記者とかはその本当に偏ったその報道ばっかり、報道します。 E na internet, então, tem uma certa liberdade que já estão restringindo. で、そのインターネットだとそのいろんな情報がね、そのたくさんあります。 Já não se pode mais falar como antes. もうね、その好き勝手ね、その、好きなだけに発言することもなかなかできないような時代です。 Porque a mídia defende um lado, menos o seu lado. メディアはその片方のその見方をして、そのもう片方にはその敵対をします。 Mas glória a Deus que nós somos filhos. ただ私たちは本当に神のことをされていることに神様に栄光を返します。 E os filhos, filho ou filha, né? Quando se achegam diante do pai e pede para o pai concede. 父なる神がそのあなたのそのそばにおられます。 Isso é a nossa força, a nossa vitória. 力を与えて勝利をもたらします。 Você vai vencer quando pedir para o pai. あなたがその求めているものもその求めている勝利を与えてくださいます。 Você, com sua força, vai bater cabeça, vai, e não dá certo. Mas quando você deixa e vai confiar no pai, aí o pai concede, abre porta. 自分の力ですの、自分の力だけでいろんなことをしてもその、本当に失敗するばかりなんですけども、あなたがその神様の力に頼るのであれば、そのあなたが求めているものも与えられます。 E a mulher nova convertida vai crescendo. で、そのサマリアの女はそのイエス様との出会いをきっかけにその成長していきました。 Olha, Jesus já ganhou, já é da salvo pela fé. Agora ela parte para um outro nível. その彼女はね、その信仰によって救われて、その本当にね、その、成長したんです。 Item 3 aqui, a verdadeira adoração ao Senhor. そしてその本当の、その礼拝すべきことをそのします。 E João 4, 23 e 24. ヨハネの福音書4章の、23節と24節を読みます。 Olha lá. Mas a hora vem e agora é. A hora vem e agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Quando Jesus chegou, né? Vamos continuar. Né? Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Volta no verso 23. E diz assim: mas a hora vem e agora é. Quando Jesus se apresenta, é o tempo. で23節のその聖句を注目してみると、その誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのですという、その時が今だとイエス様は明らかにされました。 Então Jesus está presente. イエス様はその、ここにまさにおられます。 Esse é o tempo. 今がその時です。 Jesus vive. イエス様は生きておられます。 Este é o tempo. 今がその時です。 E agora ela parte para a adoração. その礼拝する、その場面です。 Ela vai fazer parte das irmãs do louvor.
で、本当にね、賛美を捧げます。Começa a louvar o Senhor. 主にその賛美を、主を褒めたたえます。O Senhor fala, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. イエス様はそういった人たちのことを誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ると言いました。Como você acha que deve ser a adoração para Deus? あなたはどういう気持ちで父に礼拝したりとか父なる神様を褒めたたえているんでしょうか。 Primeiro a gente tem que ser justificado, perdoado dos nossos pecados. 礼拝者たちになるためにはまず自分が義と認められて自分の罪が清められていないといけません。E passarmos a buscar a pureza do coração. 自分の心の、純潔を求めていかないといけません。 Então, perdoado o pecado e buscar a santidade, quando eu louvo, Deus recebe. あなたが罪を許されて、そして性別した人生を求めるのであれば、あなたが捧げる賛美は神様を受け入れます。 Então, antes de cantar a Deus, louvar a Deus, vai ali, ora, pede perdão dos seus pecados. Primeiro. もしあなたが神様に賛美をしたいと、そういった気持ちを芽生えているのであれば、まずはあなたは自分の罪の悔い改めをして、祈ってもらってください。 Se limpa, seja justificado no sangue do Cristo. キリストが流された血によって清められてください。 E aí sim Deus recebe, aí vem louvar. そしてあなたが捧げる賛美は主は受け入れてくださいます。 E agora essa mulher está crescendo na adoração. そしてこの女はね、霊的に成長していきます。 Né? Primeiro recebe da água da vida, depois reconhece o homem de Deus. 命が与えられて、そして自分と語っている方が神の人であるということを知りました。 Reconhece que Deus está presente. 神様が今まさにおられるということを知りました。 As pessoas ali buscam a presença do Senhor, a operação do Senhor no lugar. 主の臨在その場で求めています。 Então agora, para adorar o Senhor, é necessário ser perdoado dos pecados primeiro. その誠の礼拝者たちになるための入り口がまず自分の罪が許されることです。 Para que suba uma adoração boa ao Senhor. Então, a gente vem aqui, não é para cantar, para a gente ver você se mostrar, né? A glória própria. A glória é para Deus. Louvamos ao Senhor. 私たちが捧げる賛美というのは自分が、気持ちよくなるための賛美ではなくて主に捧げるための賛美です。 A igreja canta para Deus. 神様にあなたは神様に賛美をしないといけません。 Mas com que coração? どんな心でしょうか。 É limpo? É puro? きれいな心、清い心でしょうか。 Ou está precisando se lavar no sangue? それとも流された血によって、きれいにされる必要があるんでしょうか。 Para Deus receber é necessário se lavar no sangue. あなたが捧げることによってあなたは求めている清めも与えられます。 Então, antes de louvar, pede perdão primeiro. 賛美をする前にまず自分の罪を許してくださるように悔い改めて許しを求めましょう。 Porque é impossível não pecar nada na semana. Sempre a gente peca em alguma coisa. 本当にね、誰でもどんな形であれ罪を犯します。 Então nós temos que esforçar para isso. 私たちは本当にね、努力をしていかないといけません。 Ser puro de coração e buscar a santidade. 清い心を求めて、そして性別した人生を求めないといけません。 Hebreus 12, verso 14. ヘブル人の手紙の12章14節。 Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. すべての人との平和を追い求め、また清さを追い求めなさい。清さがなければ誰も死を見ることができません。 Então a igreja é uma escola na terra. 本当にこの、教えをね、追い求めていかないといけません。 Aonde que você vai aprender de santidade a não ser aqui? 清さや性別をどこで、知ることができるのかというと、教会で、知ることができます。 Aonde que vão ministrar dessa palavra a não ser aqui? どこで御言葉が、伝えられるんでしょうか。ここです。 Porque as pessoas lá não querem. 世の中の人々はね、それをね、受け入れようとはしないです。 Mas é necessário levar lá. それでも御言葉をね、持っていかないといけないんです。 Romanos 12, verso 1 e 2. ローマ人の手紙の12章1節と2節。 Temos que buscar entender isso.
その理解することをね、その求めていかないといけません。 Aí Paulo chega assim, ó, pelo amor de Deus, misericórdia, pela compaixão de Deus, apresenta vosso corpo em sacrifício vivo. ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。 Santo e agradável a Deus, que aí é o vosso culto racional. 神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げることによって、私たち捧げることが私たちにふさわしい礼拝です。 Então, para vir no culto, その礼拝に参加するとき、 para cultuar a Deus, 神様に礼拝します。 para adorar a Deus, 神様を褒めたたえます。 nós temos que ter renovação aqui, その自分のその思いをね、その入れ替えないといけないです。 mas o sentimento tem que ser puro para com Deus, ただその自分の感情はその本当に清くしないといけません。 verdadeiro. 真実を持って、 E no verso 2 diz assim: não vos conformeis, ou seja, não se conforme com as ideias desse mundo, com o que o mundo ensina, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2節、この世と調子を合わせてはいけません。この世とはこの世の考えとその調子を合わせてはいけないということを教えています。むしろ心を新たにすることでその自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ、完全であるのかを見分けるようになります。 Olha, tem gente que não aceita, passa Isso. por cima da palavra. 御言葉を受け入れないで、その御言葉をね、その無視をするような人もいます。 Mas ele fala, transformáveis pela renovação. ただそのむしろその自分の心を新たにすることでその自分を変えていただきなさいと教えています。 Então é uma obra do Pai e você junto. これはその父なる神とそのあなたの働きです。一緒にする、共同作業なんです。 Você tem que se esforçar para ter uma nova ideia, um novo conceito de vida. あなたがその新たなその考えを持って生きることができるように努力をしないといけないんです。 Você tem que experimentar isso. それをあなたはね、その体験しないといけないんです。 Para ser agradável a Deus. 神様を喜ばれるためです。 E por que tudo isso? なぜわざわざやらないといけないんでしょうか。 Para a gente ser abençoado. Ora essa. あなたがその祝福を、あなたにもたらされるためです。 Você precisa ser abençoado por Deus. Eu também. あなたはね、その神様によって祝福されないといけないんです。 Nós necessitamos dessa renovação. 本当にその新たなその変化をその新しく生まれ変わらないといけないんです。 Mas como que eu consigo isso? どうやってそれをね、その達成することができるんでしょうか。 Como que nós vamos conseguir isso? どうやってこれをね、そのこれを果たすことができるんでしょうか。 Uma luta com Deus e junto com Deus. これはね、その神様と共に、と戦うんです。 Você vai lá na madrugada, Senhor, pequei outra vez. あなたがね、その罪を思い起こしてその寝てる時にその夜中に目を覚ましたとしたら、その罪を思い起こして、主よ私は罪を犯しましたと、正直にね明かさないといけないんです。 Eu amo esse pecado. 正直言うと私はねその罪を愛しています。 Estou amarrado a ela. 本当にその罪に縛られています。 Nessa manhã seja quebrado isso. ただもしあなたがそれが本当にあるのであれば今日砕かれないといけません。 Jesus renova a fonte hoje. 新たなその力を主が与えてくださいます。 E se fosse para a mulher samaritana vir no culto aqui? で本当にそのサマリアのその女性が本当に礼拝することができます。 Pertinho, Samaria-Ueda, 3, 4 mil quilômetros. でそのサマリアに行こうと思ってもね本当になかなか行けないような距離です。 Olha, se fosse para ela vir, acho que chegava antes de nós. ただそのサマリアの女はねもしこのようにね実在していたら誰より早く礼 Aleluia, 拝しに行 salvo きま pela す。 fé. ハレルヤと。 Mas essa mulher, aleluia, estava nascendo de novo. このサマリアの女はね新しく生まれ変わりました。 Nós precisamos nascer de novo. 私たちもね新しく生まれ変わらないといけません。 Aí ela vai crescendo. この女性はね霊的な成長をしていきました。 Próximo ponto, agora Jesus o Cristo. 次のポイントがイエス・キリストです。 Ela começa a estudar um pouco. この女性はね学んでいきました。 Estudando teologia. Agora o Messias, o Hamashia, o ungido.
で、このキリストと呼ばれるメシアが来られていること、であるということ、その神学的な考えを、持ちました。Jesus, o Salvador. イエス様は救い主です。O Cristo, o Amashia, o ungido. 注がれている方です。救い主です。Agora ela começa a estudar isso. それを学んでいかないといけません。E Jesus fala para ela: Eu sou. そしてそのキリストと呼ばれるメシアが誰か、自分であるということをそのイエス様は言われました。Eu sou o Cristo. あなたと話しているこの私がそれです。Ela, aleluia. その女性はね、その主にハレルヤと、捧げました。Ela reconhece o Cristo. キリストを知りました。Você reconhece a Jesus あなたはイエス様を知っていますか？ como Deus, 神として知っていますか？ como o Cristo キリストとして知ってますか？ que há de vir sobre a terra もう一度このように再臨されるということを知っていますか？ em pessoa, その人々の、人としても知ってますか？ o Messias ungido que há de voltar, 再び戻ってこられるメシアとあなたは、見受けていますか？ retorna sobre o Monte das Oliveiras. その再びそのオリーブ山に戻られることを知ってますか？ Tem um monte dizendo: Ó, eu sou Jesus. 本当にね、その世の中はその私はそのイエス・キリストのような存在だという、ことを欺きを言う者もいます。Um desses era líder de uma religião na Coreia do Sul. で、そのとあるね、その韓国のその宗教、指導者がいました。Ele dizia que era o Cristo. でその宗教指導者がその自分がその、キリストだと宣言しました。Se deitava com todas as moças que iam casar lá na religião dele. で、その本当にね、そのいろんなね、その異端的な教えをしました。Era um processo de purificação. いろんなね、そのなんかその清めをねするようなことをしました。Só se for para entrar no inferno. ただね、その清めではなくて、その地獄に導くような働きでした。E olha, o Cristo morreu. ただね、その知らないはずのキリストがね、その自分で宣言しておいて、その死にました。O velho morreu, como qualquer outro. 誰でもね、その人である限り死にます。Não era o Cristo. Morreu キリストではないから死にました。e não ressuscitou. しかもね、その蘇ることもなかったです。E a mulher dele, que é a chefa da religião lá. で、その妻がその宗教リーダーになりました。Deus está lá? 果たしてそこに主はいるんでしょうか？いないです。Não está. 全くいません。 Deus está aqui? 主はここにいますか？ Aleluia! ここにいます。 Deus está aqui e está com você. O Espírito dele habita em você. まさにここにいて、そして御霊がそのあなた方の心におられます。João 1:11. ヨハネの福音書1章11節。 Ele veio para o que era seu. É tudo dele, é tudo do Senhor. E os seus não receberam. Mas você que recebeu, deu-lhes o poder de ser filho de Deus. イエス様はその作られたその自分のものにそのところに行ったのに、受け入れることはなかったです。11と12節。この方はそのご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。Então tudo é do Cristo. Ele veio para o que era seu. すべてがキリストのものです。 Tudo é do Senhor. すべて主のものです。 E agora o povo que era para receber ele não recebeu. Os seus não receberam. 受け入れるべきその民たちはそのイエス様をね、その受け入れなかったんです。 Próximo verso. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになりまし Jesus た。 é Deus, é Senhor, é dono de tudo. イエス様はすべてのものの主であり、救い主です。 Satanás foi fazer uma brincadeirinha. Olha, eu te dou isso se tu me adorar. サタンはそのイエス様に対してその私にひざまずくのであればこの世にあるものすべてあなたにあげるよと言いました。そういう誘惑をしました。 Mas o verso 11 diz que era tudo seu, era tudo de Jesus. ただ11節ではその示されているようにすべてがイエス様のものです。すでにもう全部イエス様のものなんです。 E sabe o que é bom? そしてその何が言いたいのか。 Você também tem uma porção dessa parte aí. すべてのものの一部にあなたも含まれていることです。
Você é cordeiro junto com Jesus. あなたはそのイエス様と共にその子羊なんです。 Ou seja, o que é dele também parte é seu. イエス様のものである、あなたはそのイエス様のものでもあるんです。その一部なんです。 Nós somos filhos ricos do Pai. 私たちはその父なる神の子です。 Quando o Senhor toma posse de tudo, tu é herdeiro junto. そのあなたがその受け入れるのであれば、その共同相続人となります。 Aí nesse governo você vai ser representante dele também. あなたはその本当にそのような存在として知られるし、神の子供として知られます。 Então vai treinando, ó. Vamos para a salva pela fé. Vamos lá, vamos embora. Vamos para a igreja. Aleluia. Deus está lá. O Senhor está lá, você vai conhecer. Aleluia. Você vai ser restaurado. Aleluia. Então, recapitulando. Primeiro, ela aceita o Cristo como Salvador. Aí ela reconhece. Agora, homem de Deus, mulher de Deus, que tem a presença do Espírito Santo operante. Todos os dias. Não é só ontem. Tem que ser hoje e amanhã também. Depois, ela passa para a adoração. Aleluia. Ela vai estudar depois, vai entender quem é o Cristo, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo operante. Aleluia. Depois, aleluia. Agora, o último, ela vai evangelizar. Aleluia. だからその私たちもその本当にね、その使徒を知って、その使徒は誰なのかということを、そしてその自分の中でその働いてくださるために、その働いてくださることを許さないといけません。次にそのサマリアの女はね、この出来事を経て、今度は伝道を始めました。 João 4:28. ヨハネの福音書4章28節。 Ela deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. 29. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? 彼女はその自分の水がめを置いたまま町へ行き、人々に言った。来て Agora- 見てください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。 Agora ela vai evangelizar. Virou uma evangelista. Aleluia. É 福 assim 音 que を述べ Deus 伝えることになりまし faz た。 com todos nós. Novo convertido. A É, gente atrás- chega... 新しく生まれ変わった人たちは、今度はその福音を述べ伝える、宣教師、伝道者になっていきます。 Nós chegamos zero, né? Sem crédito, desacreditado. E aí Deus nos faz úteis. 全くね、その、御事を信じないものから大きく変わることができます。 Muda a nossa vestimenta. その着ている衣服ですらも変わります。 Antes disso, ele coloca o seu espírito dentro de nós. その前にその神の御霊がその人々の中に住みます。 Se a gente se render a esse espírito, nós vamos receber as coisas do Senhor. すべてを委ねるのであれば、すべてをその主が与えてくださいます。 Então deixa o Espírito Santo trabalhar dentro. Foi o que essa mulher fez. この女性がしたように、その自分の中で働いてくださることを許してください。 Olha, esse homem me amou. この方はその私のことを愛してくれたんだと。 Não o amor dos homens, mas o amor de Deus. 人の愛ではなくて神の愛です。 Quero dividir esse amor. Vem ser participante também. Eu quero que você receba. 私だけではなくて、あなたもその愛を受け入れてくださいと。 Ninguém nos ama mais do que Deus. 本当にその神様以上に愛してくれる人はいません。 Ninguém me amou mais do que Deus. 神様以上にその愛してくれる人はいませんでした。 Por causa da religião, alguns pais mandam os filhos embora quando eles não querem mais. Sai da religião, então sai daqui também. É その assim. 別の宗教ではもしこの宗教を信じたくないならばこの家から出ていきなさいという家から追い出すようなねひどい両親もいます。 Por isso, esse homem de Deus não te expulsa da igreja quando você erra. だからでもたとえあなたが間違いを犯したとしてもねあなたはねあなたのことを追い出すようなことをしません。 Ele tenta te trazer na presença do Pai. むしろ神の、父なる神様の臨在にもう一度引き寄せようとします。 Mas lá na religião, eles não têm amor, eles expulsam os filhos. Vai embora daqui, você não quer mais minha religião, tchau. ただ宗教では自分のね信じたくないのであれば家から追い出したりとか縁を切ることがあります。 Mas o Pai, ele traz para perto. Jesus ele fala, deixa chegar as crianças, os velhos, as prostitutas. Traz.
ただ父なる神様はそのご自分のもとにもう一度引き寄せようとします。イエス様はね、この、別の聖句ではこの子供たちやその不貧困を行った女性たち、をその私のもとに連れてきて、近寄らせなさいと言いました。Sabe quem amou essa igreja também, além de Deus? で、この教会に対してもその誰が一番愛してくださったんでしょうか。Ele veio pela primeira vez, ele falou assim: Eu nunca vi isso em lugar nenhum. 本当にね、この場所以外では見たことがないような光景を見たという人もいます。É uma obra genuína que o Espírito fez no lugar. 神様がね、本当にね、真実性を持ってたくさんの働きをされます。Juntou eu, você e outros irmãos, gente do Peru, da Bolívia, das Filipinas, do Japão, toda a gente que se achegou. 一つの場所に本当にいろんな国籍のね、人々が集まりました。Essa reunião internacional cativou seu pastor presidente. で、本当にね、この、多国籍な集まりを主任牧師がまとめました。Ele me disse isso há uns 13 anos atrás. それが本当にね、数年前に語りました。Memória, não é nostalgia, é memória. 思い出としてよく覚えてます。Ele amou a igreja 本当によく愛していました。de forma especial とても特別な、形で、e cuidou de nós também. 私たちのことも世話をしてくれました。Homem de Deus, mulher de Deus. 神の、男女です。Então agora, recapitulando, ela começou a crescer, buscar em adoração um coração puro, buscar estudar a palavra e depois foi evangelizar. 御言葉を信じて受け入れて、御言葉を学んでいって、人々に福音を述べ伝え始めました。Deus quer renovar você. Vem para cá. ただ神様はあなたをね、新しく生まれ変えたいんです。Quer fazer você de novo, como a princípio. もう一度ね、神の子として輝かせたいのです。Tem muito mais do Senhor para a sua vida. Não é só isso. 本当にね、一人一人にそれを持っています。Vamos nos colocar em pés. ご起立ください。Venha receber a oração. Você está precisando de um renovo de Deus. Venha. 新しい力を求めるのであれば、もう一度、前に来て祈ってもらってください。Os pastores, os obreiros e obreiras, venham orar.